नमस्कार बंधुगण मु बबिता आसी जाइछि मोर यूट्यूब चैनल बबिता मोटिवेशनल रे आज आपण मानक सहित आउ एक विषय रे कथा हेबा पई बंधुगण अचीवमेंट कहिले आमे कोन बुझी थाउ आमे अचीवमेंट कहिले बुझी थाउ डिग्री अचीव करिबा टंका अचीव करिबा नाम अचीव करिबा निजे सुनाम अर्जन करिबा प्रतिष्ठित हेबा एई सब को आमे अचीवमेंट भाबी थाउ किंतु ए सब आज्ञा प्रकृत अचीवमेंट नुहे जेतेबेले भगवान गोटे शिशुटी को जन्म दे ये संसार को पठांती आज्ञा ता भितर केते सरलता थाए केते निष्कपट सीए केते निर्लोभी सीए केते स्नेही सीए आपण देखिथिबे शिशुटी बहुत स्नेही सीए किछि छंद कपट जाने नाही ता पाखरे लोभ न थाए मोह न थाए माया न थाए से केवल अन्य को भल पाए एवं जी टिके ताको भल पाइबा दिए सी तार हो जाए सी बाहर लोक भी जदि ताकू टिकिए आपण गेल करदेले टिकिए आपण स्नेहरे कथा कहीदेवे आज्ञा सी आपणकर हो ताहले तार भय नाही लोभ नाही छंद कपट नाही किछि किछि ता भितरे नाही सरल निष्कपट सफा माने गोटे धड़ा कागज भलिया ता मनटी सफा थाए एमिति करी भगवान गोटे शिशु को पठै थांती जा भितरे किछि भी न थाए किंतु सेई शिशुटी जेतेबेले धीरे धीरे ज्ञान आहरण करे पाठ पढ़े पितामाता ठारू ये समाज रे केमती चलिबो पितामाता तांको विभिन्न प्रकार शिक्षा दे थांती शिक्षा से आचरणगत शिक्षा पाए विद्या अर्जन करे कौनसी गोटे जितेबाला बड़ हो जाए सी कौनसी गोटे कर्म रे सी लिप्त हुए से कर्म रु धीरे 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 सी तार मनटा अर्थ आड़ को जाए कहीं से भी आज्ञा संसार करिवो ताको भी टंका दरकार पैसा दरकार तापरे सी धीरे धीरे अर्थ लोभ आड़ को जाए धीरे धीरे सी जी रोजगार करुथबो आउ टिके रोजगार बढ़ेबा को चेष्टा करिवो तापरे जेतेबेले बड़ हुए ता मन रे सब लोभ आसी जाए जे मु भी सुनाम अर्जन करी मु भी भल गोटे माने अचीवमेंट माने भल चाकरी करी भल पाठ करी भल टंका रोजगार करी गाड़ी घोड़ा करी लोकों मध्य रे मु सुनाम अर्जन करी मोर भी गोटे ना हबो मो ना को लोक समस्ते जानिबे कौन भी फील्ड रे सी थाउ मनकर सी छोटिया कामटे कले भी सी उन्नति चाहूथबो एवं जी बड़ बड़ फील्ड रे अछि मानि नियंतु कई जने साइंटिस्ट हेची कई जने डॉक्टर हेची कई जने इंजीनियर हेची सी भी ता फील्ड रे आहुरी आगु को मु केमती जीबी मु केमती गोटे सी डॉक्टर मानक भितरे गोटे सुनाम धन्य डॉक्टर हे परिबी साइंटिस्ट मानक भितरे आहुरी बड़ साइंटिस्ट हे परिबी मो ना केमती इतिहास रे लेखा हबो मो ना रे केमती विभिन्न अनुष्ठान बनिबो मेमोरियल बनिबो मोर केमती बही लेखा सब पढ़े माने सी तार धीरे 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 यही सब जिनस सी माति जाए एवं यही सब अचीवमेंट ना रे आज्ञा पिलाटी जो भगवान ताको जो जिनस सी भगवान को ठारू अचीव करी संसार को आसी थाए सरलता निष्कपटता स्नेह से सबुठु आज्ञा दूरे दूरे जाए ए सबु पाखको जाए हेरी से सबु पाए पाठ पाए टंका पाए चाकरी पाए सम्मान पाए माने सबु किछि से अचीवमेंट जो आमे जो कहूचु अचीवमेंट से अचीवमेंट तो से कर दिया आज्ञा किंतु भगवान पाखरु जो अचीवमेंट से नहीं आसी थाए सेटा को केतेबेले हरई बसे से जानि पारे नाही तले आपण कहंतु तो प्रकृत अचीवमेंट कोउटी मु तो भाबुची आज्ञा सेइटी थिला प्रकृत अचीवमेंट केने सेइटा ए जिनस तो समस्ते अचीव कर से जिनसटा समस्त पाखे रहू नहीं सेटा हरई बसुंट आज्ञा आपण टंका रोजगार करंतु घर करंतु द्वार करंतु गाड़ी करंतु घोड़ा करंतु जहा करंतु सबू एठी छाड़ी दे चल जिवे केवल गोटे मनीषर लोभ केवल गोटे लोभरे पड़ी सी माने किछि गोटे माने कौन कहबी जे तार लोभ आसी जाउछि जे मोर भी ना हो मते भी लोक जानतु माने से सम्मान लोभी हो जाउछि अर्थ लोभी हो जाउछि सम्मान लोभी हो जाउछि एवं ये अचीवमेंट ना रे से प्रकृत अचीवमेंट ठारू दूरे जाउछि आज्ञा मनीष होई जदि आम मध्य स्नेह नाही श्रद्धा नाही भल पाइबा नाही से जीवजंतु हो पशु पक्षी हो गछलता हो मनीष हो समस्त प्रति आम मध्य भल पाइबा रहिबा दरकार गछटी उपाड़े भी जदि आमको कष्ट होउची
ଜୀବଟିକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଯଦି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମଣିଷକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଯଦି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ହେଉଛେ ମଣିଷ। କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟିଏ ଦେଖିବେ କାହାର କଷ୍ଟ ସହିପାରେନି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ଯଦି ତାକୁ କିଏ ଭଲରେ ଦିପଦ କଥା କହିଦେଲା ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ, ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। କାହାର ପଦପଦବୀ, କାହାର ଟଙ୍କା, କାହାର ରୋଜଗାର, କାହାର ଘର, କାହାର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଦେଖି ସେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ନେହ ପିପାସୁ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ନେହରେ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ରହିଲା, ସ୍ନେହ ରହିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଲା, ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇ ପାରିଲା ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଭଲ ପାଇବାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କେବଳ ଭଲ ପାଇବାରେ ଯଦି ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଜୀବନର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ କାମ୍ୟ, ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ପର୍କ। ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁକୁ ଯଦି ସିଏ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଦେଇପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ କାହା ମୁହଁରେ ଯଦି ହସ ଟିକେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ ଜାଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଅନ୍ୟର ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଅନ୍ୟର ଆଖିରେ ଲୁହ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ ସିଏ ପୁଣ୍ୟ ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମନ୍ଦିର ତୋଳଉଛେ, ପୋଖରୀ ଖୋଳଉଛେ, ଦାନ କରୁଛେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛେ, ପଇସା ବାନ୍ଧୁଛେ, ବସ୍ତ୍ର ଦଉଛେ, ଏସବୁ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି କାହା ମନରେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆମେ ଦୁନିଆ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରି, ଦୁନିଆ ଆମେ ବହିପତ୍ର ଲେଖି, ଆମେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରି, ଆମେ ଦୁନିଆ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇ, ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଣି, ଘରେ ସଜେଇ, ଆମେ ଯଦି ଭଲ କଥା ପଦେ କାହାକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମଣିଷର ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ? ମଣିଷ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଲୁଜ୍ କଲେ, ସେଇଠି ଆଚିଭ୍ କଲେନି, ଆମେ ଲୁଜ୍ କଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ। ଏବଂ କାହା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ବାଛି ନେବେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ମୋର ଯାହା ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଯିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।